ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం कारयिष्ये. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు.
शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीघनोर्नवं प्राणानायम्याम् ॐ भूः ॐ स्वः ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोजोतिरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां शोधौस्ते देवस्य भूतो नारायणस्य श्रीःपदेभ्योत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिदिपरिस्नादि सर्वोपतन्त्रपशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नेनसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ॐ धारासुप्तश्रमांशेषु सरसरसर्वूर्देषु अपोभिरण्डन् बदिवादेश्ये गृणादत्तां सरं शर्म इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुद्धमा पूता पूतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेद्धतमा मृतां तरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्तरस्मै आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यव प्राणावाप पशवापो नमापो उदमाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दायुष्यापो ज्योतिषापो यजुषाप सत्यमाप सर्वादेवतापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भेऽङ्गा सरेतनावाहयामि यदेषु तम्रणे सहस्रमज्ञाः पाठाविदाः पुत्रा तेभ्यो निन्द्रसदात् विष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्तमसुस्या वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनम् वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि एते प्लतस्त्रोत्रे आभरणोपयुतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं ज्याब्धिं शृङ्केतुं सुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्धान् देवं दक्षिणाक्षोच्येत् आग्नेयो यस्माद्ददामि हेत्वा श्वेदात्तं यतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां प्रेष्यां दिशोऽभुदानामनाधिः यामे स्थान् दातु ॐ भूः पद्माकारणरे विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सुदृढतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीकिस्सक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमाघ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुपासेत कर्मणान् विघ्नशान्तिः आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परसमाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरङ्नाथः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ॐ वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ॐ मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्य वागुंसरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि वसुदेतो आवृतानि वसुसि इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागुं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सुरस्य प्रगुंसते द्रविणोदा वीरवद्विषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्करुविदोपविशं यदा वै सूर्यपतयति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत् सूर्यागच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् गुरुविदत्कारी स्यात् पुण्याः यवकुरुते ॐ भूः अतिवरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिदिपरिस्नाश्रवोत्तन्त्रदत्तं शान्ततं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रार्धस्वास्त्र पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वारिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिदिपरिस्नादि सर्वोपतन्त्रपशुतत्वं शान्तत्वं समन्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्वाभ्येनं स्वां सद्यां तरन्देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्ध्यन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः
ఓం భూ అతి పురోక్తంగుణ విశేషమిష్టాయామస్యాం సుందర శ్రీవదాజ్ఞావత్కనవసృనారాయణపితం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం తండ్రిల పరివరిస్తున్న సర్వాతంత్రవశుద్ధం శాంతత్వం స్వపుణ్యావాచకర్మణి వృద్ధిం భ్రంతో కర్మరుద్ధతాం కర్మణవృద్ధిం భ్రంతో కర్మరుద్ధతాం కర్మణవృద్ధిం భ్రంతో కర్మరుద్ధతాం వృద్ధి సమృద్ధి పుణ్యా సమృద్ధి ఆపోహిష్టామయ భోస్థాన ఊర్జేదాదనాం మహేరణాయ చక్షుషే యోపస్వదమారదస్తస్య వార్యేతేన ఉషతీరివ మాత్రः తస్మారంగమావో శిక్ష్యాయ జన్మతः आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायास जातः कस्यभोजाश्चन्द्रः अग्नेयागर्भन्धद्रविरूपास्तानाभसग्गस्याना भवन्तु पवमानस्तोर्जुनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोता समनातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवो धिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतगुम्रणुं यत्ते पवित्रमर्चषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन मुनीमहे भाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तन्वा वितपृष्टाः ते आमदन्तस्तमार्जेषु वयग्स्यामतेवरीणां वैश्वानुरोरसुभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरामया भूः द्यावा पृथिवी पैसापयोभिः ऋतावरी यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिस्सवितस्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनदा येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः सम्मृतं तस्मै सरस्ते दुहे क्षरं सर्पर्मदोदकं पावमानी स्वस्तिनीः सुदुगाहि पयस्तीः ऋषभिः सम्मृतोरसः ब्राह्मणे समुदम् इदं पावमानीर्दिशन्तनः इमं लोकमधोऽहमं कामान् समर्थयन्तु नः देवी देवै समाभृताः पावमानी स्वस्तेनीः सुदुगाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतोरसः ब्राह्मणे समुदमिदं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रदेशाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामुगं हिरण्मयं येन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य निधि सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावृणसमीक्षाः यमो राजा प्रमणाभिः पुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमदे दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः मूर्धं च गातुभेषजं षण्णोस्तद्पदे षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राचाहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रदीक्षान्ति शग्रहाः पशवः मार्जयन्ताम् उदीच्चान्तिश्चापोषधयो वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायामित्यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् उदोधराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोःस्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशो नमिवो भुवनः यत्ते महे प्रदन्नो षष्वशने तद्पदे सञ्चतुष्पदे वास्तोःस्पदे सग्मया संसदाते सक्षीमहि सैरण्या गातमत्याः आवक्षेमुतयोगे वृन्नो यूयं पातस्तस्तभिस्तदानः अमीवः वास्तोःस्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवये दिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां नीतोऽस्यन्तोः तमः कदम्बस्सति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्ताच्च समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाये शरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्ता वृणान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं सर्पयामि वृणान्मः सक्सेनान्मः यदा वासा गुरोवारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि वृणान्मः सक्सेनान्मः यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
देवतापूजां च करिष्ये ओम शुचिवो हव्यामृत शुचि नागं शिवं विनम्यध्वरं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यं सापायन् सुजन्मानस्य पावकाः षण्णोन् सत्तान्तो सर्जतां स्वयं भरग्रें तें ताय नागराजमावाहयामि सार्शीषमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रसरदेवताभ्यो नमः इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि हरिः ओम स्वस्ति नः वेदामश्विनाभगः स्वस्ति देवे धीर्नरुणः स्वस्ति पूषां सर्वदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी चेतनाः स्वस्तये वायुं बभ्रामहे सौः स्वस्ति भुवनस्यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासो भवन्तुनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ते देवाः वन्त्रिवः स्वस्ते स्वस्तिनोर्द्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति बन्धामनुतिरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्दार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाभिं वारुहेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रेयं मनसा दाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्
सत्यामनसमयस्तु येनो मानगाहं कथमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे उद्धन्यमानमस्यामे ध्यापाप्मानमजमानस्यन्तु शिवानः सन्तः परिदश्यस्य सन्ना माता पृथिवीतोकसाता भूतकधरेण अष्टाबन्धकं रचनाविदाहरम्येण देवासोजन्य विष्क्रियाः जातवेद भुवनश्रेतैहिंससपसर्जनिष्यते अग्निमश्वत्थादेव्यवागं शमीगर्भाजनव्याभूः कृतःपदीको कृतयोन्नग्नि कृते समिद्धगतमस्यान्नं कृतः पुषस्ता श्वेता भवन्ति श्रिया यक्षदेवान् आयुर्दाग्ने विशोषाणो पुत्रवृक्षदादिमम् उपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो व्यम्बन प्रजानन् आयुःप्रयागमरेमस्मादेशस्रदीदेणोदरोणे अग्नायाः विते गृणानो वेदाति निहोता सत्सविऋषि तत्सवितर्वरेः न्यम्बर्गो देवस्तिमिः ध्येयो नः प्रचोदयात् ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवतप्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसादधीमस्तर च वेनावः सबुद्ध्या उपमास्तु विष्टासश्चनमदस्यवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं त्रिगं सभेयं त्रिश्राणं योदा तस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि रोक्षयज्ञं देवतावृते तन्नागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रेमं यज्ञं यजमांशदेहि ॐ प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि रोक्षयज्ञं देवतावृते तन्नागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रेमं यज्ञं यजमांशदेहि ॐ प्रोक्ष पवित्रे स्थ वैष्णव्ये स्थ अग्ने स्थ वायुभूते स्थ विष्णुर्मणदाभूते स्थ यज्ञस्वभावने स्थ परशुरस्य पवित्रे स्थ वैष्णव्यो देवदेवतमनात्मचित्रेण पवित्रेण प्रोक्षितास्थ विष्णवे नमः विष्णोस्तु पोषि देवेभ्यः विष्णोस्तुपासि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानमातं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धे तन्नागस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ॐ प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धे तन्नागस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ॐ प्रणय को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञगं सगं साधयन्तनः इदं वदन्ति कृतपुष्टावदासहस्रपोषं यजमान्यञ्चदीः को वो युनक्तु स वो युनक्तु संयन्तान् देवीर्षः पात्रान् देवेज्यैः दक्षप्रदो ब्राह्मणतिथ्येन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदत्सोमावाहयामि अवपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनभाम् इन्द्राष्ठनभाम् यज्ञेष्ठनभाम् सोमाष्ठनभामि अग्नेयष्ठनभाम् सोमाष्ठनभाम् अग्निसोमाभ्याण्डष्ठनभामि प्रजापतेष्ठनभाम् ब्रह्मणेष्ठनभाम् इन्द्राष्ठनभाम् वसुभ्याष्ठनभामि मरुद्भ्याष्ठनभामि रुद्रेभ्याष्ठनभामि अपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्ठनभामि मित्राष्ठनभामि वरुणाष्ठनभामि आदित्येभ्याष्ठनभामि सिभ्याष्ठनभामि पूष्णेष्ठनभामि कक्षाष्ठनभामि सोमाष्ठनभामि अववासने यज्ञाष्ठनभामि यज्ञदिश्वेभ्यो देवेभ्याष्ठनभामि सर्वदेवेभ्याष्ठनभामि आद्यं त्रिपतिश्रियामि चिरं त्रिपतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतं सुवारणमसि अन्ततं वृक्ष अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठनक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्तास्पदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधा गृहीत्वा मूलाग्राभ्यं तस्पर्शयित्वा अध्यक्षाम् अक्षताम् आज्ञां वायुवे नमः कुबेराय नमः
ఈశానాయన్మ బ్రహ్మణేన్మ సోమాన్మ అగ్నేన్మ జాతవేసేన్మ సహోదసేన్మ వరప్రసేన్మ పంక్తిరాసేన్మ విసర్పణేన్మ వైశ్వానరాయన్మ అగ్నిపురుషాన్మ ఇదేన్మనిస్వ అనుమతేన్మనిస్వ సరస్తేన్మనిస్వ దేవసవిధప్రసవ షష్ఠశతసహస్రాः నితమక్షమర్భదమానయా అయంతీత్మ ఆత్మా జాతవేదస్సేనేత్సవదేజేద్వదేజాస్మాన్ ప్రజయా పశుబ్రహ్మోత్సేన అన్నాద్యేన సమేదయ अस्मिन् अवपासनान्यून्ये ब्रह्मन् संस्थम् आधास्ति आधस्वा समेधे स्वाह वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरित्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अवपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्भ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षाय सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः गुस्थाः नमते नमः गुस्थाः सरस्ते नमः गुस्थाः दिवसविदप्रासावी ओम भूः अतिवरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आकार होमान्ते स्वरमन्तरेपरिहात न्यूनार्थप्रायश्चित्तात् समतो दिवाय विष्णु मोक्ष्ये इति नमः अनुमते नमः सरस्ते नमः दिवसविदप्रसवा ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्वागं सुरे स्वाहा त्रीणिपदा चक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि वसेतो वृदानि वसुसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवो जार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः गुस्थाः नमते नमः गुस्थाः सरस्ते नमः गुस्थाः देवदाप्रासावी దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు
లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలియరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పూలీయరే. విద్య కాగిలించుకుంటా సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసేర్మ శృతిస్మృతి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకలం విష్ణు భక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నవర్ణవం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిశక్త్య భ్రమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యత్తేజ వాయువాకాశాహంకారమద వ్యక్తాఖ్య సప్తావృణేరావృతే అస్మిన్ మాతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల దళ ప్రదల మహాదల సాదల దళాదల సప్తపాదాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సప్తలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శృండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమనీ రక్షావతి సింధమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవ ప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిరుత్య వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలైతే లవణేక్షుసరా సర్పితతి క్షీరశుద్ధారకాఖ్య సప్తార్ణవ ప్రవృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రవంచ సగతాన్మళి పుష్కరాగాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతి మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్విందపర్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషారీలావతభద్రాశ్వకేతు కపాలకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాసంఘాతవ కాళసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండలపర్యంతం కతరాశీర్వసహస్రావసానే ఏకైకతిలావర్షక్రమేణ సర్వరాశ్వసంహితకాలే నేరులోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రీణీకృతాగ్నిష్టామత్రాప్తాత్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతక్కద పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధార్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణై భృగ్వాదిభిర్మన్వాది విశిష్టాదిత్యగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్త శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య
ಶ್ರೀಮದೋ ವೈಕುಂಠನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಆಂಗೀರದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹವಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೇ ಆಂಗೀರದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಕೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ಕರ್ಮಣೋ ಖ್ಯಾತಿವಶಾದಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾಗಣ ನಿಕಟ ಮಕಟ ಮಣಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣಶರಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯಯೌವನ ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸು ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಅವತ್ಸಾರಣೆ ಧೃತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರರಾಣಿತ ಕಾಶ್ಯಪಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪಯಾವತ್ಸಾರಣೆ ಧೃತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರರಾಣಿತ ಕಾಶ್ಯಪಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣಯುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಜಿಗೀರ್ಷ್ಯ ಸಾಲಂಕೃತಾಂ ಮಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರೇತೋಹಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಸಾದ್ಗುಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಎಂಬುದಾಗಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಮುಹೂರ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಲಿ, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವೈಖಾನ ಸಾಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡೋ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ವೆಂಕಟರಮಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸವವೇ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಅವನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೈವವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ
ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಗೆ, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮನಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೋ ಪರೋಕ್ಷವೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಪುಷ್ಪ ಫಲತೋ ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು, ವೇದ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು, ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ತದನಂತರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರುಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಈ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೇ ದತ್ತಾಯಾದಾಸ್ರಮ್ಯಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಅಂಬಜೋರ್ದ್ರಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬಸಾನಾಮೃತತ್ತಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾ ಸಮಿಧಾಂ ದದ್ರೌ ಮಾಂಗಲ್ಯಂತಂತನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಮಿ ಶಪಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭವನತ್ರಯಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸುಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು.
प्रजापतिस्तोमुखं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथ सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधोरिमागं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जाधास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात्सुधा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां सर्वत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసినతడు నెలకొన్న విరహాగ్ని నిందాబోసి మలయుని నాభి హోమపు గుండములను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండామోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసినతడు కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారనే పొగనిందగా కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారని పొగనిందగా మదిరాక్షి నీ మంచి మానపు పశువును तेजमानोर्भि अहेडमानवर्णयः बोधर्यं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नाग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्येडवया श्रेष्ठः यजुष्ठो वन्दितमस्सो जानो विश्वाद्वेषागं सुप्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नाग्ने मो भवति नेदस्यावसव्यष्टौ अवयक्षणवर्णमृदानो विहिमृडिगं सुहोनयति स्वाहा तमग्ने अयास्त्यासन्मनसायतः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वेजग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा
सरस्तेन मुखस्थाः देवताः प्रासावीः ओम भूः अथ पुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदेवताः प्रसवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नारिवब्रूते अग्नौ लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायसा स्वायुषोदहदीनागमृसेन तर्जन्यश्च सुष्मेण दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावधन्या इव अतिगाहे महेद्विषाः इमां लाजानावामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजुसा स्वायुषोदहदेनागुंसेन तर्जन्यस्य शुष्मेण दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावधन्या इव अतिगाहे महेद्विषाः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यतां यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुसा स्वायुषोदहदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेण दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावधन्या इव अतिगाहे महेद्विषाः ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा अतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूवतिविरक्तिनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रव्यादरणात् प्रायश्चार्थम् अतो देवायति वैष्णुं होष्ये तेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्वतेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रदौष्णक्रमे दिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधान देवतं समो नमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विस्तेतोः वृदान् विश्वसे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रुवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवताः प्रासावीः ओम भूः अथ पुरोक्तिनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं कर्मसाफलयुक्तं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा यतस्य कर्मणोऽतीतमिद्यानं महाग्रमग्निस्य सृष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेये सृष्टगते सुतावतातैनां कामानागसमुद्रेत्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेयनादाय स्वाहा अग्नेयनमदे स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेये सृष्टगते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनः इन्द्राभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदावचस्य स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनरिन्द्रः बृहस्पतिः पणन्मेश्वाज्वं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशिष्ठेभ्यः स्वाहा बेजन्दृष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा देवराध्ये स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कुतमत्नोक्तञ्जग्ने अतिरिक्तं कर्मण क्षेन्नमग्नः पर्वाणि प्रतिनियतकल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यथोऽस्य धीमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमय देहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिद सप्तहिवा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं
ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿ ಗಂಧರ್ವಾಸಸ್ಯಯುಕ್ತಂ ಅಗ್ನಿಜೀರ್ಣಂ ವೇದಜೀರ್ಣಂ ದ್ಯೋಜೀರ್ಣಂ ಪೃಥ್ವೀಜೀರ್ಣಂ ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿ ಗಂಧರ್ವಾಸಸ್ಯಜೀರ್ಣಂ ಸಮಂತಾಂ ಭವಿಷ್ಯಾಹುತೇನ ಸಮಾದಿತ್ಯೈರ್ವೃಷಭಿಸಮ್ಮರ್ತಿಃ ಸಮಿಂದ್ರೇಣ ವಿಶ್ವೇಭಿರ್ದೇವೇಭಿರಂತಾಂ ದಿವ್ಯಂ ನಭೋ ಗಚ್ಚತು ಯತ್ಸ್ವಾಹಾ ಸಪ್ತತೆ ಅಗ್ನಿ ಸಮಿಧ ಸಪ್ತವಿಶ್ವಾ ಸಪ್ತರ್ಯ ಸಪ್ತಾಮ ಪ್ರಿಯಾಣಿ ಸಪ್ತಹೋತ್ರ ಸಪ್ತಾತ್ವಾಯಂತಿ ಸಪ್ತಯೋನಿರಾವೃಣ ಸ್ವಾಗತೇನ ಸ್ವಾಹಾ ಅಗ್ನಿಸ್ತ್ರಿಪದೋ ವೇದಸ್ತ್ರಿಪದೋ ದ್ಯೋಸ್ತ್ರಿಪದೋ ಪೃಥ್ವೀಸ್ತ್ರಿಪದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಸ್ತ್ರಿಪ್ಯಂತಾಂ ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿ ಗಂಧರ್ವಾರ್ಷದ್ಯಪ್ಯಂತಾಂ ಯದಕ್ಷಪದಾಮಃ ಪ್ರದಾಮಃ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮಸ್ತೃಪ್ಯಂತಾಂ ತೇನ ಗುಸ್ತಾಃ ತಸ್ತೇನ ಗುಸ್ತಾ ದೇವದೇತ ಪ್ರಾಸಾವೀಃ ಪವಿತ್ರಮಸಿ ಪವಿತ್ರಂ ಮೇ ಭೂಯಾ ಸ್ವಾಹಾ पूर्णमसि पूर्णं मे भूया स्वाहा सन्मे भूया स्वाहा राजाहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्ताम् विष्णोस्तनमसि पश्चिमता विष्णोस्तनमसि प्राच्यां विष्णोस्तनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा बवोषधयो मरुदां प्रषधयश्च दिवं गच्छ स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तियोद्धृतिः आदित्य सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषम् दीर्घायत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भुवस्थानं ऊर्जेदातना मेरणाय चित्ते सप्तकाले देनः अरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रियां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्यो ध्राजो दातु योक्षसूर्यं दृशे योजगान्मातोर्नमः दुःखारमानसमध्या समाभ्रमोरोय दाक्षसूर्योय प्रसन्नमनसाप्नातु कायेन वाचां सेन्द्रिर्वारुद्यात्मनावात् पतिस्वात्मरं यद्सकम्बरस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु ರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ, ಲಾಜಹೋಮ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ
ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮದರ್ಪಣಂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ, ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಕರ್ಮವು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯವಾಗ್ತದಂತೆ. ಕರ್ಮ ಅಕ್ಷಯವಾದಾಗ ತತ್ಫಲವೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯವಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು, ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನಮಿಸಿ ಆ ಹಾರವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈಗ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಪುನಃ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದಂತಹ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀಶೇನಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి